Maayong kahapon ang Butuan on News Update sa Butuan City Public Information Office. Gipaygayon ang Caraga Run for Governance 2025 miaging Domingo dinhi sa Dakbayan. Usa kini ka charity run nga nagtinguha makatabang sa mga kababayen-an o kabataan nga lang ginahanglan og tabang. Ang pondo nga matigom gikan sa kalihukan ipang-apod-apod alang sa service caravan nga motabang sa mga biktima sa violence against women and children, rape survivors o children in conflict with the law, ubos sa mga programa sa Regional Peace and Order Council. Gipadayag ni Mayor Lau Fortun nga ang tinuod nga kausaban magsugod sa pag-atiman sa mga labing nanginahanglan, mga biktima nga gusto makabangon og mga kabataan nga laning kamot nga magbag-o og mobalik sa husto nga dalan. Mitambong sa kalihukan ang mga empleyado sa regional line agencies, City Government of Butuan, mga barangay leaders ug private sector partners na nagpakita sa tinud-anay nga panagiusa og pagtinabangay alang sa mas makatawhanong gobyerno. Usa ka balaod nga naghatag gahom sa lokal nga mga panggamhanan aron mas mapaduol ang serbisyo sa katawhan. Ug makatong update ning adlaw alang sa mga updates, i-follow i-like ang official Facebook page, TikTok, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. 72 days na lang, Pasko na. Ako si Charmaine Awitan, daghang salamat.